Joseph. Nuli buti ya. Tiki. Di mo ba tiki? Tama na to, Joseph. 1 minuto na. Pakulan mo na yan. Yung buntot oh. Ba't pinutol mo yung buntot? Ah. Ba't yung buntot pinutol mo? Oh, yan yung buntot gumagalaw oh. Hello. Ni mamamatay. Tama na. Ayun na, napilay. Kawawa yung buti kay Joseph. Naku. Uy, mamamatay na. Tama na. Tama na. Narit naman. Huwag. Tama na. Tama na eh. Ligas papaya yan. Kinanay yan. Kuhanin mo nga yan yung ligas papaya. Ligas papaya? Ano ba yun? Papaya daw pa eh. Paano yun to, ate? Ano? Panorin? Ay naku, magagalit si nanay. Kinanay yan, kinanay. Ito sa'yo, ito. Akin na.